السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الدرس غادي نهضروا على دياغرام دو باكتاج ولا دياغرام دو باكيج. أول حاجة غنبداو بها غنبداو بلي زوبجيكتيف ديال هاد لو دياغرام ولا ديال لا نوسيون ديال باكتاج اون جينيرال. ابخي غادي نشوفو اون ديفينيسيون اون ديفينيسيون ديال هاد لا دياغرام ولا ديال لا نوسيون ديال باكتاج. غادي نهضروا على لا نوتاسيون دو باز سيتادير la manière par laquelle نقدروا نديروا la présentation graphique ديال الباكتاج ou une structure ou une architecture basée sur la notion ديال الباكتاج. غادي نهضروا après على les dépendances entre les pactages, c'est-à-dire les relations اللي ممكن يكونوا entre les différents pactages ديال le projet ou le système ديالنا. après غادي نشوفوا un exemple afin ديالنا نختموا هذا الدرس ان شاء الله avec quelques recommandations. donc نبداو على بركة الله. دونك دابا اول حاجه نبداو بلي زوبجيكتيف ديال الدياغرام دو باكتاج ولا اون جينيرال ديال لا نوسيون ديال باكتاج. Donc la meilleure façon d'aborder les gros systèmes consiste à les décomposer en sous-systèmes élémentaires. C'est-à-dire que normalement, فاش يكون عندنا un système les complexe ولا تنبغيو نديرو la digitalisation ديال un système d'information اللي تيكون complexe, c'est-à-dire que تيكون كبير اننا نجيريوه دون مانيير جلوبال. شنو شنديرو التقسيم ديال هذا البروجي ولا ديال هذا لو سيستيم دي سو بارتي، لحقاش كيما تنقولوا لا ديكومبوزيسيون ايغال لا ريدكسيون ديال الكومبلكسيتي. دونك كل ما قسمنا لو بروبليم ديالنا دي سو بارتي دونك اوتوماتيكمون غيولي لو بروبليم ولا l'analyse تولي بلو سامبل et la conception bien sûr et la réalisation. Donc maintenant, les pactages permettent de décomposer un système complexe. C'est-à-dire que l'objectif numéro 1, c'est de décomposer le système de deux parties. Le deuxième avantage ou l'objectif, c'est que les pactages structurent les systèmes complexes selon une organisation modulaire. Donc, le deuxième objectif, c'est qu'on a la structure, le type de projet ديالنا. Comme ça, c'est عندنا facile اننا نجيريو ونديرو عليه des modifications etc. من هنا تجي le troisième objectif ou le troisième avantage, c'est le fait que l'organisation d'un projet par pactage permet de répartir l'effort et les tâches de modélisation, organisation des projets par unité. C'est-à-dire que le fait اننا نرتبو ونقسمو un projet selon des pactages, تولي عندنا لا فاسيليتي اننا نريبارشيو الخدمه على لونسومبل ديال ليكيب ديال الديف وديال لا كونسيبسيون ايتترا. دونك اوتوماتيكمون تولي عندنا ساهله ان كل واحد ياخذ اون بارتي، دونك اننا ساهله نقسموا لي زيفور على البروجي ديالنا. دونك شاك ايكيب ولا شاك membre de l'équipe يقدر يخدم على un pactage défini selon le besoin bien sûr, selon les compétences de chaque membre de l'équipe. Donc maintenant نشوفوا بان les objectifs en général ديال un diagramme de pactage ou la notion ديال pactage. bien sûr فاش نهضر على diagramme de pactage انا شنعني بها la notion ديال pactage لحقاش diagramme هو غير une présentation graphique bien sûr. donc كما قلنا les objectifs عندنا trois objectifs. اول objectif c'est de diviser ou décomposer le système ديالنا des sous-parties اللي facile à gérer. Le deuxième avantage c'est d'avoir واحد la structure واحد الترتيب ديال البروجي ديالنا comme ça تيولي سهل اننا نجيريو وسهل اننا نديرو عليه des modifications etc. و le troisième objectif c'est d'avoir واحد la facilité في التقسيم ديال الخدمه على les différents membres de l'équipe. دابا ندوزو une définition ديال diagramme de pactage ولا ديال la notion ديال pactage. Bien sûr, un pactage est un groupement d'éléments de modélisation. C'est-à-dire que le pactage, il est un groupement. Un pactage ou un package ou un groupement. Un dossier, un dossier, c'est le groupement des éléments de modélisation. Bien sûr, un pactage permet de regrouper sous une appellation un ensemble d'éléments et de modélisation humaine tels que les classes, les cas d'utilisation, les diagrammes et autres pactages. Bien sûr, كما قلنا هو c'est une structure اللي تخلينا نغروبيو les éléments ديالنا. تنقولوا bien sûr les éléments de modélisation الا كنا تنهضروا في un niveau conceptuel, c'est-à-dire حنا باقيين نديروا l'analyse et la conception. mais normalement في les implémentations possible اننا نلقاو فيه les structures ديال les classes ديالنا bien sûr ديال les fichiers etc. mais هي l'idée هنايا هو ان ان باكتاج يقدر يكون فيه اي élément soit des classes des cas d'utilisation يعني les différents notions اللي كاينين في langage de modélisation humaine.
Donc un pactage peut contenir n'importe quel élément de modélisation humaine. يعني أي élément نقدروا نديرو في langage de modélisation humaine نقدروا نغروبيو في des packages. Et dans la pratique, on utilise des packages. يعني pratiquement في la vie réelle ou la vie professionnelle, باش نبغيو نديرو la réalisation, la conception des systèmes d'information, on utilise premièrement pour regrouper un ensemble de diagrammes dans un niveau conceptuel, c'est-à-dire qu'on نصاوبوا des diagrammes ou نديرو لهم واحد la décomposition, c'est-à-dire une partie par exemple de la gestion des utilisateurs, une partie par exemple de la facturation, etc. Mais pour décomposer, ou la deuxième utilisation, c'est pour décomposer des hiérarchies de classes. Implémentation, c'est-à-dire le niveau نقدروا نقولوا physique ديال l'implémentation اللي غنديروا فيه لو كود بيان سور باش نخدموا باش نديروا واحد لا ستركتور ديال لي كلاس ديالنا بيان سور كيما تنعرفوا في لي لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك هادو هما لي دو يوتيليزاسيون ديالو براتيكمون مي هو يقدر يوتيليزا كوم ان دوسي باش نجمعوا فيه دي زيليمون ريليي بيان سور لونغاج دو موديليزاسيون هيوميل. Et physiquement, les langages de programmation, je dirais comme des dossiers, comme des packages. Un package, c'est comme un dossier. Même la structure diallo, l'hierarchie diallo, c'est comme l'arborescence des dossiers. Donc, il y a l'utilité diallo. Donc, je pense bien la définition. D'abord, la notation, les chaînes je présenter un diagramme de package ou un diagramme de package. Donc, un package est représenté par un dossier contenant un nom. Donc, la présentation graphiquement ou un dossier, ou la présentation comme un dossier, les gens chauffent ok, le nom du package, c'est-à-dire le nom du dossier. Là, comme on a dit, un package comme un dossier. On peut dire des éléments. Le nom du package peut être préfixé par le nom de package qui le contient, c'est-à-dire parfois on peut نلقاو بأن le nom ديال package سابقو واحد le nom ديال package اللي فيه لحقاش كيما قلنا نتخيلو هو comme un dossier و un dossier ممكن يكون في un autre dossier. C'est-à-dire نقدروا نبريزونطيو le nom ديال le dossier parent ولا ديال package parent comme ça شكون عندنا واحد la visibilité. Les éléments du package peuvent avoir une visibilité privée, publique, protégée, package. C'est-à-dire que le package, on peut la notion de visibilité اللي في diagramme de classe ou les attributs d'une classe. C'est-à-dire que je privé, public, protégé, etc. Donc, les notions qu'on a avant le diagramme de classe, on a la signification de chaque visibilité, bien sûr. Un package forme un espace de nommage. عندنا un espace de nommage نعنيو به un package. علاش؟ لحقاش فاش نكريي انا un package تنقولوا بان le nom des éléments d'un package doit être unique au sein de package. C'est-à-dire par exemple جيت لهاد الباكتاج كاع لي زيليمون اللي غيكونوا فيه لو نو غيكون يونيك ما نقدروش نلقاو ان نو اللي تيتعاود. هادشي علاش نقولوا بان ان باكتاج فورم ان اسباس دو نوماج يعني اوتوماتيكمون تتولي عندنا par exemple عندنا دو باكتاج نقدروا نلقاو دو زيليمون عندهم لو ميم نو مي في لو ميم باكتاج ما نقدروش نلقاو واحد ليليمون اللي عنده لو ميم نو ديال نوتر élément. هادشي علاش نقولوا ان باكتاج فورم ان اسباس دو نوماج. Le nom d'un élément dans le package est préfixé par tous les packages. Par exemple, on a un package service, production, traitement. C'est-à-dire, par exemple, on a une classe traitement qui est le package production, ou le package production qui est un package service. C'est-à-dire, comme une classe, un dossier, un autre dossier. Donc, dans ce cas, on peut présenter le nom de la classe par la notation. Il y a le nom de le package parent, le nom de le package production, le nom de l'élément. C'est une notation qui peut être dans le langage de modélisation UML, mais après ça dépend là les implémentations. Donc, d'abord, on va passer la notion des dépendances entre les packages, c'est-à-dire les relations les ممكن نلقاوهم entre les différents packages, par exemple les différents packages. Bien sûr, il faut le diagramme de package, c'est-à-dire le diagramme UML. Il existe 4 types de dépendances entre les packages ou les packages. Les dépendances amies, il y a 4, les dépendances amies, les dépendances d'importation, les dépendances d'accès et les dépendances de généralisation. أول حاجة عندنا les dépendances amies. Donc les dépendances شنو شي بريزونطيو لينا نقدروا نقولوا شي بريزونطيو
la visibilité ou l'accès. Par exemple, les dépendances amis, يعني friend هما اللي عندنا هنايا تيكون عندنا l'accès à tous les éléments d'un pactage quelle que soit leur visibilité. C'est-à-dire que هاد le pactage اللي تيكون هنا إلا كانت عنده واحد la dépendance friend avec un autre pactage, c'est-à-dire que كاع les éléments هنايا تيشوفوا les éléments اللي كاينين في l'autre package comme des éléments publics. يعني ما تبقاش عندنا la notion ديال visibilité. هادشي علاش نقولوا c'est une dépendance de type friend ولا ami. c'est-à-dire بحال نقولوا صحاب يعني عارفين كاع لي زيليمون نقدروا اكسيديو ليهم بلا لي ديبوندونس ولا بلا لا نوسيون ديال فيزيبيليتي يعني تيشوفوا كاع لي زيليمون اللي هنا كوم دي زيليمون بوبليك. Les dépendances d'importation, importation d'éléments dans l'espace de nommage en tenant compte des visibilités, c'est-à-dire là لقينا واحد l'association ولا واحد la dépendance de type import, c'est-à-dire que les éléments اللي هنا utiliser les éléments le package l'akhar, mais à condition que كل élément يحتفظ بلا visibilité ديالو. c'est-à-dire il كان privé يبقى privé, كان public يبقى public, كان protected يبقى protected. donc c'est une notion ديال l'utilisation, mais ما تنقيسوش la notion ديال visibilité, تبقى كل élément يحتفظ بلا notion ديال visibilité اللي كانت عنده. les dépendances d'accès, accès à des éléments en tenant compte de leur visibilité. C'est-à-dire que هنا عندنا خصنا نفرقوا بين import و access. donc access c'est pas واحد l'import, c'est-à-dire ما تنشدوش هاد لي زيليمون هنا وتردوهم هنا لحقاش import بحال تيولي هادو انكلو في هاد الباكيج, يعني لي زيليمون اللي كاينين في هاد الباكيج انكلو في هاد لي زيليمون اللي كاينين في هاد الباكيج. مي لاكسي غير تي اكسيديو لهنا باغ اكزومبل دي فيشي جو سي با انا دي ميثود ايتترا. مي نورمالمون هو في لي لونغاج دو بروغراماسيون لا نوسيون اللي تنلقاو بزاف هي لا نوسيون ديال امبورت. وعندنا لا تروازيام نوسيون هما لي ديبوندونس دو جينيراليزاسيون, c'est-à-dire la généralisation la spécialisation de pactage, c'est-à-dire اللي شفنا في l'autre côté. c'est-à-dire que normalement هنا نقدروا نقولوا راه بحال لا نوسيون ديال ليغيتاج, c'est-à-dire que automatiquement les éléments اللي كاينين هنايا راه غيكونوا هنا plus d'autres éléments, c'est-à-dire لحقاش نقولوا جينيراليزاسيون فاش نكونوا في هاد الجهه, يعني تنديروا لا ليكتور من هنا لهنا, هذه c'est une généralisation. mais باش ندوزو من هنا لهنا c'est une spécialisation. donc c'est بحال لا نوسيون ديال ليغيتاج. نقدروا نقولوا بان هاد لا نوسيون ديال جينيراليزاسيون اكسي فرنس سون دي نوسيون نقدروا نقولوا كونسيبتويل, يعني ما غاديش نلقاوهم pratiquement في les langages de programmation orientés objet, mais في les diagrammes bien sûr à niveau conceptuel نقدروا نلقاوهم. mais normalement في les implémentations في les langages de programmation تلقاو la notion de l'import, c'est-à-dire واحد الباكيج importer autre package. donc دابا نشوفوا واحد l'exemple ديال les dépendances entre les packages ولا entre les packages comme ça نفهموا هاد les notions. par exemple هنا عندنا 4 packages. عندنا le premier pactage c'est un pactage de gestion commerciale. عندنا le deuxième gestion des utilisateurs, troisième gestion des produits et gestion des fournisseurs. دابا نشوفوا بان les dépendances les entre le diagramme ولا entre le pactage و هاد le pactage c'est une dépendance ديال import, c'est-à-dire que automatiquement par exemple هنا عندنا classe A classe B غادي نimportيوها هنايا import, c'est-à-dire تولي عندنا هنايا, mais la notion ديال visibilité تبقى هي c'est-à-dire الا كانت واحد لا classe par exemple public فيها des éléments privés protected etc, فاش غيكونوا هنا غتبقى la même notion ديال la visibilité. هادشي علاش قلنا نورمالمون في براتيك تلقاو لاسوسياسيون ولا لا ديبوندونس import صعيبه نلقاو access و c'est selon des cas particuliers etc. donc normalement في un diagramme de pactage يكون عندنا الشكل وتكونوا les éléments c'est selon la visibilité bien sûr ولا le niveau ديال la visibilité اللي بغينا نبينو في le diagramme de pactage ديالنا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لا ديرنيير نوسيون اللي عندنا في هاد الدرس هي quelques recommandations اللي غادي نهضروا عليهم bien sûr concernant le diagramme de pactage. donc les pactages doivent être utilisés pour structurer les projets. donc كما قلنا un pactage ولا نوسيون ديال pactage اللي غادي نخدموها باش نديرو واحد ترتيب ولا واحد l'organisation
ديال لو بروجي ديالنا. Un pactage permet de hiérarchiser les diagrammes, par exemple les diagrammes de classe, mais aussi de regrouper un ensemble de diagrammes entre eux. C'est-à-dire, soit غادي نلقاو ان باكتاج دار باش نقسمو ان دياغرام دو كلاس اللي تيكون كومبلكس، c'est-à-dire كل باكتاج شاك دوسي فيه ان انسومبل ديال لي كلاس، سوا تلقاو باش نغروبيو دي ديفيرون دياغرام، c'est-à-dire تيكون عندنا ان باكتاج اللي كبير وشاك باكتاج باغ اكزومبل فيه ان دياغرام يوز كيس، فيه ان دياغرام سيكونس، فيه ان دياغرام داكتيفيتي. سي سولون لا كونسيبسيون، لحقاش لونغاج دو موديليزاسيون يوميل هي ماشي اون ميثود، هي واحد لابروش، c'est-à-dire هي واحد لو لونغاج تعطينا لي سانتاكس يوتيليزي وحنا عندنا لا ليبرتي باش نوتيليزيهم سولون لا ميثود اللي حنا متبعين في لاناليز اي لا كونسيبسيون ديال السيستيم ديالنا. دونك هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهاد الدرس. بيان سور هضرنا على دياغرام دو باكتاج. دونك كما قلنا شفنا لا نوسيون ديال هضرنا على نوسيون ولا لي زوبجيكتيف ديال ان دياغرام دو باكتاج، وقلنا بان لي زوبجيكتيف ديالو هو نديرو واحد ديكومبوزيسيون ديال لو بروجي ديالنا ونديرو واحد لا ستركتور، يعني كما قلنا ان باكتاج نتخيلوه كوم ان دوسي، c'est-à-dire ان دوسي في ان دوسي اتسيتيرا، يعني بحال لاربوريسون ديال لي دوسي تيكونوا في لي سيستيم ديكسبلوطاسيون. هضرنا على ديفينيسيون، قلنا راه سي اون ديكومبوزيسيون ولا اون مانيير باش نديكومبوزيو ونستركتوريو ان بروجي. هضرنا على نوتاسيون، قلنا نبريزونطيو كوم ان دوسي افيك ان نون ديال لو دوسي بيان سور. هضرنا على لي ديبوندونس اونتر لي باكتاج، وقلنا بان هاد لي ديبوندونس sont reliés la notion de visibilité، وقلنا بان la dépendance la plus utilisée واللي تلقاوها في un niveau physique c'est la dépendance ديال l'import. وشفنا bien sûr un exemple وهضرنا على les recommandations، c'est-à-dire que un diagramme de pactage غادي نوتيليزيوه في ان نيفو كونسيبتويال ولا في واحد لا فاز ديال لانيز ولا كونسيبسيون باش نديرو لو غروبمون ديال لي موديل ديالنا، سيتادير لي دياغرام ديالنا، لي دياغرام يوز كيس دو سيكونس داكتيفيتي اتسيتيرا. ولا غادي نديرو في واحد نيفو ديال لامبليمونطاسيون، سيتادير فاش نكونو تنديرو لامبليمونطاسيون ديال لا سوليسيون ديالنا باش نقسمو لاركتيكتور ديال لي كلاس، سيتادير كوم دي دوسي، وشاك دوسي فيه واحد لي كلاس اللي تيكونوا غوليي بيان سور ان نيفو غوليي للميتي ديال البروجي ديالنا. دونك هادشي اللي كان عندنا بالنسبه لهاد الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.